Assalamualaikum everyone. A very good morning to you all. This is me Ms. Basharaz and welcome to another vlog. आज की मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मुझे लगा था आज का मौसम बहुत खूबसूरत होगा क्योंकि कल बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन उतना ही ऑपोजिट हुआ है, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। तो बस अब जल्दी बच्चों को रेडी कर रही हूँ, स्कूल ड्रॉप करके आ रही हूँ। Hi guys, we are going to school and that's why we're dressed up in Eid dresses because we have an Eid party on Monday. Hi guys, there is a school party. What are you taking to school? Thing? It's a secret. Secret? Yes. I'll tell you a please secret. We are taking our new bag the mom baba buy from Bacha party in Eid. Yes. Now come on. We are getting late. Let's go. जल्दी से बच्चों को ड्रॉप करके आ रहे हैं। Let's go take your water bottles also. हम उतर गए लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है ना अब्दुल्ला। You have to call बाबा। कार स्टार्ट नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। Last try. अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कार स्टार्ट हो गई है। Let's go. चलिए जी, मौसम फिर से चेंज हुआ है, क्लाउडी हो गया है। All the water is gone now. कल इधर पानी थी। कुछ भी पानी थी? हाँ। कल इधर पानी थी, अभी नहीं है? हाँ। पानी था। चलिए जी, बच्चों को ड्रॉप करके निकल गई हूँ मैं। लेट्स गो होम नाउ। एक बारिश के इंतजार में होते हैं ये रोड्स। बारिश हुई और खत्म। डेजर्ट सफारी की फ्री राइड मिलती है हमें रोज। 2,000 years later. It's here. How was your day at school? Nice. What did you do in school today? I do Eid. To whom? Zakabat. Very good. Very good. It's very nice thing. Abdullah, you play something there? Yes. What do you play? Renga. Oh, ringa roses. Musical chairs. And I play musical chair. Yes, me too. Naya, what did you do? Tell me. I play musical chair and I give Eid to Maid Very good. and Komal auntie. Very nice. And Marwa also. They would be very happy. Marwa also gave. Very nice. Ooh. It's a very good act. Mama, I made Eid. Eidi? Card. Wow, nice. That's so nice. Open it and check. Mama loved it. Eid Mubarak. Dear mom and dad, wishing you happy Eid from Anaya. So cute, Anaya. Loved your writing. I knew what you would love that. What happened, Abdullah? I'm telling you, just go. Are you angry? You're angry because of Behna? Yes. What did she do? I stand in front of him. Tell me. Yes. First, I was saying that Benedict for me. Because Mama said, would I not listen to Mama or something? Oh, no. That's so bad. So bad. Okay, Mama is going. I don't want to stay with these kind of children who fight always. Nobody will stop me, okay? Bye टाटा goodbye. What happened, Abdullah? Love you. Why? Are you upset? To whom are you looking there in the wall? Me? Excuse me? Knock. Is somebody home? Oh, my baby, come to me. What happened, my baby? Why are you upset today? Something happened at school? Something happened at school, tell me. Tell me, my baby, something happened at school? Kuchu. My squishy baby. My baby. Softy, baby, softy. Can I say something? Yes. Yes, you can. For me. I don't care for you. Oh. Now I will care for you, my baby. I'm sorry. Now that's fine? Mama said sorry. Yes. Tell me I love you. Tell me. I love you. And kiss me first. Kiss me. Thank you. Let me also kiss you. 12 seconds later. What are you doing, Abdullah? Coloring. Wow, happy. You are also making Eid card. Yeah. Very nice. हाँ ना अब्दुल्ला अपने टॉयज निकाल के बैठे हुए हैं. They want to give some toys to poor children ना. Yeah. Then Allah will give us much 1,000 more. Come on. Decide which toys you have to give away. I don't want to do this.
let's decide. It's a mini. Now we clean the room and we take out the stopper for the poor, for the needy people. Yes, very good. Allah can give us more. ये बड़ी अच्छी बात कही आप 1 hour later. ये क्या हो रहा है? शादी हो रही है अब्दुल्ला डोंट लाइक पानी पूरी। मैं एक मार्ट में क्या गई, यहाँ पे जो है वो पानी पूरी की पार्टी शुरू हो गई है। फादर एंड डॉटर। A few inches later. Back to home. What are you doing? Baba. Baba, come on. Anaya, your whole bed. मैं किचन में थी और अचानक से ही शोर की आवाज आई है। चलें, ये वाटर फाइट एंड हो गई है। अब यहाँ पे बनाने लगी हूँ कैरी का अचार, क्योंकि कैरी आ गई मेरी फेवरेट। और अब जल्दी से इसकी रेसिपी नोट डाउन कर लें। बहुत इजी सिंपल इंस्टेंट है। पहले इसमें डालेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको हम डाल देंगे साथ साथ ठीक फ्रेश पेपर, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया जीरा, पिंच हल्दी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके अंदर डालेंगी बारीक बारीक ग्रीन चिलीज, खूब सारा धनिया। अच्छे से इसको मिक्स करें और एंजॉय करें दाल चावल के साथ स्पेशली। वैसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। ये क्या हो रहा है? आज दाल चावल बनाया मैंने, तो श्रायज को दिला कि मैं पापड़ फ्राई करूँ। सही कर रहा हूँ। अरे जल्दी से पलटे, तो जल्दी से पलटा, कच्चा रह गया यहाँ से। जल्दी जल्दी जल्दी। एक आध छीटा हाथ पे उड़ेगा तो मजा आएगा ना। अच्छा अरे वो निकाल ले उधर से। वो ऑयल था वो करें। हाँ, वो जल गया इतनी देर में। नहीं हो सकता। इसको पलटे जल्दी। आदमियों से काम नहीं हो सकता किचन में। तुमसे ना हो पाएगा। वो भी एक चीज कर रहे हैं, मैं सब तीन एक साथ चूल्हे जलाती हूँ। बस बस बस। देखा, जल गया जल गया। मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी तो क्या करेंगे। खासा डार्क ब्राउन हो गया। अच्छा है ना, तो इतने में वो वेल जल गया। डन होना चाहिए। आप ही खाई जले हुए पापड़। अरे निकाल ले, इसको गलाना थोड़ी है, कुछ चिकन थोड़ी है, ये गोश्त थोड़ी है जो गलाएंगे इसको। भाई थोड़ा सा वेल डन खाते हैं। खासा वेल डन है। तुम खाओगी या ना मैं ही खाऊंगा? ये नहीं सॉरी, इसमें बहुत फैट्स होते हैं। गलत चूल्हा बंद कर दिया, मेरे चावल का चूल्हा बंद कर दिया। अल्लाह, ऐसे चल गया। हो गया? लग तो रहा है कि हो गया। चलो चलें जी, खाना स्टार्ट करने लगे हैं। ये रही मेरी दाल चावल लेमन, ये कैरी का अचार, मिर्चों का अचार और ये जलावा पापड़। थैंक्स टू शिराज। जी तो डिनर से फ्री हो गए और बच्चे तो पहले ही सो गए थे क्योंकि नैप नहीं ली थी, तो आज जरा अर्ली सो गए। और आप सब क्या कर रहे हैं? आप सब जो अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी के साथ आज का ब्लॉग करेंगे एंड, और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रहने के लिए मेरी वीडियोस देखते रहें। सो मीट यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।